Selamat lemai serta berita bebasan kita semua boleh ngaku si Matawil. Batang berita malam tu, Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Dato' Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg nyerah ke pemutus ngererak Dewan Rakyat ngagai Menteri Besar Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob dikena merijalai bab pengawal pilihan besar ke-15 PRU 15. Yang ada ke Sarawak dan penanggul ngatur pengawal berpilih laban pengawal ngererak Parlimen endang di baruh kuasa Menteri Besar. Kerana pilihan raya ini adalah pilihan raya kebangsaan di peringkat parlimen. Kita serah kepada Perdana Menteri lah. Yang ada menyinyap mai randau pemberita pasal penguda data yang ngulur program rumah terbuka Gawai Dayak 2022 di Borneo Convention Center Kuching BCCK saat itu tadi. Keterubah Dato' Sri Ismail Sabri dengan program randau ia ngau sebuah organisasi media bab menua Jepun empai lama tu tadi mada PRU 15 anda engkeman diatur bab timpuh kebersemak laban menua dia tu agi bertapik ngau macam bengkah isu bakal isu rega barang majak mar serta penyampau inflasi majak niki. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Dato' Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg bisi datai nguluk perami rumah terbuka Gawai Dayak di Borneo Convention Center Kuching BCCK saat itu tadi. Program mayanya dipun kengau pengawal kujuk di kena ngelalu ke penataya di perbasahnya di tuai pengabang ngagai rumah terbukanya. Pemega anti ari sukul pengawal kujuk ngena puak kumbuk suahagi dikena nyerayung mayuh macam pemakai yang kaum air rup dikena berbutik lebuh maya pengerami. Berbagainya programnya megak diricah kaki ngau tanda ari beberapa bengkah etnik di Sarawak serta diperindah ngau lagu ari bala penyanyi. Sama bisi datai sapi Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, ngau Dato' Sri Profesor Dato' Sim Kuhian, Speaker Kunsian Negeri Dun Sarawak, Tan Sri Dato' Amara Muhammad Asfia Awan Nasar serta bala pemesai kebukai. Udahnya Dato' Petinggi Tan Sri Abang Zohari nampak pengawal ngabang ngagai rumah terbuka ex-sapi Kepala Menteri Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Dato' Alfred Jabu numpang di Kuching. Penata ia ngobini Puan Sri Dato' Amal Jumaani Tuan Kubujang pukul 1.20 ngali hari diambat Dato' Petinggi Tan Sri Alfred Jabu ngau diri sebilik kelimpah nyewak ke tepak gawai ngagai Premier Sarawak. Pengawal ngabang mayanya di sempulang sapi Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, Speaker Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awan Nasar, Menteri Utiliti ngau Telekomunikasi Sarawak Dato' Julahi Narawi serta Sapi Sekretari Perintah Sarawak, Pengatur Ekonomi Ngau Pemansang Dato' Sri Muhammad Abu Bakar Marzuki. Keterubah muak ke pagi Dato' Petinggi Abang Zohari bising abang ngagai rumah terbuka sapi Menteri Pengurai Malaysia Melayu, pengawal berumah ngau Kunsil Lekana Menua Dato' Dr. Pangual Manggil di Kuching. Penata ia mayanya urung pukul 10.30 pagi ngau binia Puan Sri Dato' Amal Jumaani Tuan Kubujang. Sama bisi data ianya sapi Premier Sarawak Dato' Sri Profesor Dato' Sim Kuhian, Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin, Menteri Utiliti ngau Telekomunikasi Sarawak Dato' Julahi Narawi, Tuai Sekretari Politik Premier Sarawak, Kemegak Kaban Kunsian Negeri Adun Tupong, Fazruddin Abdul Rahman serta Sapi Sekretari Perintah Sarawak, Pengatur Ekonomi Ngau Pemansang, Dato' Sri Muhammad Abu Bakar Marzuki. Ngalih ngagai berita di Pelilih Limbang. Alai Perana basi tanya mayu udah nerima pemansang hasil hari agil belanja diberi perintah Sarawak Dengah Penghari Rakyat dia. Sapi Menteri Bertanam Betupik Moden ngau pemansang kanang menggeri Kemegak Adun Bukit Kota Dato' Abdul Rahman Ismail madah menyinyap maya berjaku pa program ziarah UKAS ngabang Gawai 2022 di rumah Rumpang Bali kena hari 6 tu tadi. Yang mereka semua peminta hari itu rumah nak diambil perhati berpelasar ke agi belanja ke bisik kelimpah ngemerat ke projek ti diguna untuk peranak berumah Rumpang Bali. Kelimpah harinya ia megak minta peranak bak menua dia ke bisik
ngemuan penginginati nanam musang king black thorn ngau tupai king atau bertemu terus dengan raban upis bertanam betupi dikena nguliah ke penerang ti silik atau ke nganjung peminta bak program mainnya Datuk Abdul Rahman di pembahasa nyiwak ke pemeri 28 kota Airup ngagai 28 buah pintu bilik di rumah Rumpang Bali. Terus nampung isi berita. Ulah berserakup serta bergempung Ari Bala Tuai Rawan Bangsa ngau genturun peniau KMKK serta Tuai Rumah Mujur mai pemansang bak sitak puyut ni buang. Sapit Menteri Bak UPS Premier Sarawak Urang Gawat Immigration ngau mata projek Kemegak Adun Mulu Datuk Gerawat Gala Mada. Perkara tu boleh daripada bak perengka guna moden di rumah pancai Tik Mata Ti ngujung ke peranak bak sitaknya hidup segulai sejalai. Kok ya? Nerang berkat hari pengeransi yang bala tuai menua Tik Mujur ngatur rumah panjai dari Impu nyau kat 89% rumah panjai bak sitaknya mungkur rumah panjai moden serta digagak engkau semin. Datuk Gerawat Madah menyenyak bak program gawai mangkung tiang Rumah Gawang Sungai Selijau Marudi berpalan bak Rumah Gawang Anak Jantau Sungai Selijau Marudi kena rinam tu tadi. Kuya nama bak tempoh 6 tahun tu sepenyampau RM210,000 udah diagih ke ngagai Rumah Gawang kelimpahan terima pemberi Ari Kaban Parlimen Baram Anyi Ngau adun Telang Usan Dennis Ngau adun Marudi Datuk Mangguang Manggil. Dikena ngujung ke berita lemah itu, Pengawal Pemerintah Simfoni Orkestra Negeri Sarawak, SANS, 2022 mujur diatur di Stadium Perpaduan Dalat kena rinam. Menteri Urang Induk Nabiak Miat Ngau Pengelantang, Raban Bangsa Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah bisi datai bak program mainnya. Program kediatur Majlis Seni Sarawak, MSS, nya nerima timbal kemanah hari peranak bak sita dia. Inisiatifnya dikarapkan oleh Merik Penyedar Kelimpah Mandangka Pengawal Pemerintah Seni Orkestra ngagai rakyat bak menua pesisir. Bela bisi data ianya Pegawai Pelilih Dalat Kueh Lepo, Pemangku Tuai Pegawai Eksekutif MSS, Awang Putra Yusri, Awang Rizwan, serta Pegawai Pelajar Pelilih Dalat Madeline John. Nak kata dulu edisi malam boleh aku Sima Tawil memberitakan sili agita berdak dengan semua laman media UKAS yang kau buat portal ukas.sarawak.gov.my ngau UKAS channel di YouTube semampai ngasih ke SOP serta seruran berjimat lebih ngagai 2 kali 7 ngau tu aku Sima ngarika kami ada unit communication ngau Pemadar Sarawak UKAS merijaku selamat ngintu hari kawai Dayak gayu guru gerai nyamai lantang senang guan menua. Oh, ha. Selamat malam.